सास और नंद ने मिलकर 7 माह की हामला बहू को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े जो हैं वो नहर में फेंक दिए। सर को जिस्म से अलग करने के बाद चूल्हे पर जला दिया गया और बाद में टांगे, बाजू और हाथ काट दिए गए और इतनी बेदर्दी से काटे गए कि जिस्म का आधा हिस्सा जो है एक बोरी में डाला गया और आधा हिस्सा दूसरी बोरी में डाला गया, बोरियों में बंद करके नहर में फेंक दिया गया। मतलब इस कदर नफ़रत थी आपको, अगर आपको वो नहीं पसंद थी, आपको उससे नफ़रत थी या आपको वो अच्छी नहीं लगती थी, तो आप उससे इज़्ज़त के साथ उसे घर अपने भेज देते, रुखसत कर देते, उसे अपने घर ना रखते। लेकिन इस तरह कत्ल कर देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप सब ठीक होंगे। और आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है डस्का में। ये ऐसा अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाक़या है जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। और सास और नंद ने मिलकर 7 माह की हामला बहू को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े जो हैं वो नहर में फेंक दिए। हम सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना दिल दहला देने वाला वाक़या जिसने सबको हैरान कर दिया और सबको हिला के रख दिया है कि सास भी सगी जो है रिश्ते में खाला लगती थी। खाला सास जो है उसने अपनी 7 माह की हामला बहू को बेदर्दी के साथ अपनी बेटी के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए गए, लाश के टुकड़े इस तरह किए गए कि उसके बाजू और टांगे अलग की गई, काट दी गई और सर जो है सर धड़ से अलग कर दिया गया और जो सर था उससे जला दिया गया। जलाया इस वजह से कि ताकि कोई सबूत ना बचे और हम पकड़े ना जाएं, तो सर जो है धड़ से अलग किया, सर को अलग से जलाया गया और बाद में टांगे, बाजू और हाथ काट दिए गए और इतनी बेदर्दी से काटे गए कि जिस्म का आधा हिस्सा जो है एक बोरी में डाला गया और आधा हिस्सा दूसरी बोरी में डाला गया और इस तरह 2 बोरियां जो हैं उस 7 माह की हामला बहू जिसे कत्ल करके जिसकी जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, उस जिस्म को जो है 2 बोरियों में तकसीम किया गया, काट दिया गया और जो सास है वो फिर बाइक पे जाती हैं और जिस्म के जो टुकड़े हैं उन्हें बोरियों को नहर में फेंक देती हैं और बाद में बहू पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये अपने आशना के साथ, जिसे ये पसंद करती थी, उसके साथ भाग गई हैं। ये वाक़या जो है डस्का के गांव कोटली मरा में जो है पेश आया, जहां पर बहू को कत्ल करने के बाद नंद और जो सास है और 3 मुलजिमान वो पकड़े गए हैं, पुलिस की हिरासत में है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और ये वाक़या कैसे पेश आया, ये इसकी तफसील जो है ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है और जो बहू है उसका नाम ज़हरा था, जो कि पहले भी उसका एक बेटा था, बच्चा था और उसके बाद वो दोबारा 7 माह की हामला थी और वो हामला ही थी जिसे उसकी सास और नंद ने मिलकर जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जो सास है उसका नाम सुगरा बीबी है और जो नंद है उसका नाम यास्मीन है। दोनों ने मिलकर जो बहू को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जो सर है सर तन से जुदा किया ताकि सबूत जो है मिटाने के लिए कोई सुराग ना रहे। तो उस सर को जिस्म से अलग करने के बाद चूल्हे पर जला दिया गया। मतलब रोंगटे मतलब खड़े हो जाते हैं कि इस कदर बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, मतलब कत्ल कर दिया। सही, उसके बाद सर को जो है उसके तन से जुदा किया, जुदा करने के बाद भी उन्हें रहम ना आया। जुदा करने के बाद उस सर को जो है उन्होंने चूल्हे पर जलाया ताकि जो सबूत है वो मिट सके और उसके बाद जो जिस्म है, जो नीचे उनका धर था ज़हरा का, उसको जो है 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया और बोरियों में बंद करके नहर में फेंक दिया गया। और ये किया किसने? सगी खाला सास ने और नंद ने, जो उसकी ज़हरा की कज़न थी। दोनों ने मिलकर, दोनों खुद भी औरतें थी और जिसे कत्ल किया वो भी एक औरत और औरत भी वो जो हामला थी 8 माह की, उसे दोनों औरतों ने मिलकर कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उस पर इल्ज़ाम ये लगाया कि वो अपने आशना के साथ भाग गई है, मतलब शक नहीं होने दिया कि हमने ये वारदात डाली है। और जो बहू 7 माह की हामला थी उसका नाम ज़हरा है, जो कि गुजरांवाला के किसी नवाही गांव में वो रहती थी। 26 साला वो
خاتون ہے جس کی آپ تصویر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی خوبرو اور کتنی خوبصورت یہ خاتون تھی، اور اس کی 4 سال قبل قدیر نامی شخص سے جو کہ ڈسکا کے نواحی کا کوٹلی مرا کا رہائشی تھا، اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور ایک بچہ تھا، اور اب دوسرا جو ہے وہ حاملہ تھی جسے اس کی ساس اور نند نے اب قتل کر دیا ہے۔ اور جو زارا کا شوہر ہے قدیر، وہ ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک وہاں مقیم تھا، اور زہرا یہاں اکیلی رہتی تھی۔ شوہر جو ہے دوسرے ملک میں ملازمت کے لیے وہاں گیا ہوا تھا اور پاکستان میں وہ نہیں تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح اس کی اپنی ہی ماں اور بہن نے یہ واردات کر دی اور بیوی کو اتنی بے دردی کے ساتھ اس طرح قتل کر دیا۔ اب جو ہے پولیس نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ پہلے مقدمہ جو ہے وہ اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس کے بعد جیسے ہی لاش ملی نہر سے، اس کے بعد پولیس نے جو ہے 302 اور 201 کا جو ہے مقدمہ وہ درج کر لیا ہے، اور جو ملزمان ہیں 3 ملزمان انہیں گرفتار بھی کر لیا ہے اور وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ اور یہ ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ جس نے سب کو جو ہے کپ کپا دیا ہے، سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور مطلب اپنے ہی رشتے نے جو کہ اپنی خالہ کے گھر وہ بیاہ کر آئی اور پتہ نہیں کتنے ارمانوں کے ساتھ وہاں آئی ہوگی، اور اس کی خالہ ساس جو ہے وہی اس کی جان کی دشمن بن گئی، اور جان بھی اتنی بے دردی سے لی کہ مطلب الفاظ نہیں ہے کہ اس سے کس طرح بیان کیا جائے۔ جو بھی اس خبر کو پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان سب کی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور سب کی روح کانپ رہی ہے کہ کوئی اتنا بھی بے درد اور اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے جو مطلب خاتون ہو کر دوسری خاتون پر اس قدر بہیمانہ تشدد کیا، اس سے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد بھی چین نہ آیا کہ اس کا سر الگ کیا، جدا کیا، اور سر کو جلایا چولہے پر رکھ کر اسپیشل، اور اس کے بعد جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ مطلب اس قدر نفرت تھی آپ کو، اگر آپ کو وہ نہیں پسند تھی، آپ کو اس سے نفرت تھی یا آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی، تو آپ اس سے عزت کے ساتھ اسے گھر اپنے بھیج دیتے، رخصت کر دیتے، اسے اپنے گھر نہ رکھتے، لیکن اس طرح قتل کر دینا اور اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دینا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی زہرا، 7 ماہ کی حاملہ کو اس طرح قتل کیا، مطلب کس طرح آپ یہ کر سکتی ہیں۔ اور اس پر ہم پولیس نے یہ جو اقدام کیا اور پولیس نے جس طرح منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچایا، یہ بھی قابل دید ہے، اور پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا جو کمپلیکیٹڈ واقعہ تھا، جس کا پہلے جو مقدمہ اغوا کا مقدمہ کرایا گیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اس طرح اپنی ساس اور نند نے مل کر زہرا کو اتنے برے طریقے سے قتل کیا، تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ کیس تھا جسے پولیس نے بہت ہی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دیا، اور جو ملزمان ہیں انہیں بھی گرفتار کر لیا، اور جو حقیقت تھی وہ سب کے سامنے لے کر آئے۔ تو یہاں یہی ہے ماں باپ کے لیے کہ جب بھی وہ بیٹی کی شادی کریں تو ضرور جو ہے وہ دیکھ لیا کریں کہ کیا یہ میری بیٹی کو اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، اللہ نگہبان۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل اردو 5 کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، اللہ نگہبان۔